Saya na nung pong diangalwa manurod na pong tao ya ako po manurod kung damulag. Yan manurod tabo pong damulag ngayon ala tabo pong masyadong overking shop. Kaya manurod tabo pong damulag. Nano pong buri yung urod kang damulag. Ano pa? Pwede, saan? Nano po klaseng buri yung urod damulag. Mga kanita po. Nasarami. Ayan na, manurod tabo pong damulag. Ay, kaya kalak pa gunin damulag. Ayan, good afternoon po. Ayan, alata mo pong masyadong gagawan kayo ng shop, manurod tamo pong damulag. Na ano pong klaseng buriyo pong urad damulag. Ayan, mag-request na ako po ba gawan tayo po. Ayan. Ayan po masyadong nagkakatamong urad. Damulag ya mo rin po. Saan? Yan, nung ating ko pong sesend damulag yung bali. Ayan, manurod tabo pong damulag.